inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal ardi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah wa kana arshu ala al-ma'i la ilaha illallah illallah 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 tuti mulku man tasha la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah tuti mulku man tasha wa tanzi'u mulku man tasha la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah oh illallah la ilaha illallah 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 illallah على نبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم juma mun na tugu kan so o kɛra o kadi de kojugu ala ka juma wɛrɛ yira ami ami juma wɛrɛ ala ko yira ami ami juma caman ala ko yira ami 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 ala ami ka wagati min kosɛbɛ ami ami kosɛbɛ a kosɛbɛ bɛnna septembre kalo tile 13 ma cɔyi a san 2013 tun dafara Bobo Dioulasso secteur 22 ya Jafar n'a dɛɲɔgɔn comité culturel de la génération des trois testaments an bɛ kuma ni ala ka livre ba saba in ye kosɛbɛ livre ba in kelen kelen bɛɛ kɔnɔ min b'o kɔnɔ o bɛ yen o bɛ yen o la sa kɛlɛma ni an m'a bɔ an yɛrɛ fɛ la ni an bɛ kumana ka dɔ ka ɲininkali kɛ an na o ko yala ko kɛlɛmatu la ilaha illallah an b'a fɔ jama ka seli k'olu ka professeur y'a fɔ o ye arabu jamana na k'olu m'a ye yɔrɔ min ala ko a ka fara ɲɔgɔn kan ka seli alon tila ma n ko alhamdulillah komi n'aw tun taara kuranɛ le kalan aw tun bɛna ye o tun bɛna ye mais aw taara professeur le kalan olu le y'a ka kuranɛ ye jate olu le kumana ten ko a tɛ ten n'o tɛ kuranɛ yɛrɛ ko a bɛ ten a bɛ ten koyi i y'a faamu k'a sababuya kɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ fɔlɔ kumana cogo di mɛlɛkɛw kumana na suratu Safa kɔnɔna na aya 160 da donc an ko ti n ko a ma anw tɛ professeur filɛ la ayi an bɛ kuranɛ kɔnɔ le filɛ a kɔni taara kalan kɛ Magan na dɔw ko taara Kuwait dɔw ko taara Qatar a taara professeur le filɛ mais an n'u bɛ kuranɛ le filɛ jate aw taara Magan le filɛ mais an n'u bɛ kuranɛ le filɛ donc n'a ma min ye Magan a t'o kɛ mais n'a ye min ye kuranɛ kɔnɔ an b'o baara kɛ k'olu ma o ye n do fara ko bɛ ni mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan to ka maga la ilaha illallah o fana ye kojugu ye wa a ko a duma jumɛn de ye sisan o tuma taa ni kolon ye an k'a yira o tigiw la na wa ma min na
melekaw yɛrɛ le ko ko mɔgɔ si tɛ olu cɛ illa lahu maqamun ma'lum. a ko melekɛ kelen bɛ yɔrɔ dɔnnen don kamasabatigiw b'o ka aran na filafilatigiw b'o ka aran na tantantigiw b'o ka aran na mugan-mugantigiw b'o ka aran na kɛmɛ-kɛmɛtigiw b'o ka aran na o bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ ba yirigatigiw b'o ka aran na bɛɛ b'i lɔ yɔrɔ la n'o tɛ ele melekɛ misɛnnin kama fila i t'a lɔ kama kɛmɛ kɔrɔ n'a a sen la ye sen na ten a melekɛti b'o kɛ sa nka a ye ne mankan na dɔɔnin ka ye dɛ a ka gbili i ma kosɛbɛ min ka gbili min ma o tɛ lɔ ye dɛ melekɛw ko olu kelen-kelen b'o yɔrɔ lɔ dɛ n'a fɔra wolu ka lɔ sabatigiw b'o yɔrɔ lɔ filatigiw b'o yɔrɔ tantantigiw b'o kɛmɛ-kɛmɛtigiw b'o yɔrɔ lɔ jate Seydina Jibrilu n'u ka groupe olu min ka kama ma dan lɔn danfɛn wɛrɛ fɔ olu yɛrɛ dama ani Ala mɔgɔ tɛ lɔ olu cɛ ma mɔgɔ tɛ lɔ ye dɛ ni kama kelen kaba filatigi lɔra olu cɛ ma bɛ kulo komi k'i da fara funtɛniw an'u ka firinfirintɔ a ko n'u y'u lɔ u bɛ mun kɛ wa inna lanahnu safuna. a ko olu bɛ lɔ ka da kɛɲɛ fɔlɔ coyi ka da kɛɲɛ tile fɔ ɲɔgɔn kɔ ayi wa inna lanahnu musabbihuna. o bɛ ɲɔgɔn filɛ fɔlɔ aw da kɛɲɛna wa aw dafara wa bɛɛ b'a fɔ an sɔnna o bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kɔrɔ mamna professeur la de ala yɛrɛ ni fɔ kosɛbɛ professeur sarabagatɔ sunɔgɔ bɛ ka cɛ tiɲɛ a bɛ sunɔgɔ fo k'a bɔ dingɛ da yɛrɛ o bɛ se ka wuli ka kɛlɛma fɔ a tɛ se fiyewu ele tagara o ɲinɛ ko kɛlɛma bɛ bɛn wa ale bɛ mun fɔ ye ale do t'a kɛ a t'a kɛ koyi sarabagatɔ la a man di a yɛrɛ professeur tɛ kɔrɔnɛ le ka nin fɔ ye mɛlɛkɛw le ko olu bɛ lɔ ten fɔlɔ il n'y a personne parmi nous qui n'ait une place désignée. Nous sommes placés en rang. Oui, nous sommes ceux qui célébrons les louanges de Dieu. Surat ceux qui sont placés en rang à Safat, 37e chapitre, verset 164. Merci. Mais quand on l'aura qu'on fait aller, Jati. Allô, mon ami, on va vous parler, moi, c'est vrai. Quoi, vous savez, quoi, les taras pour les calendriers. Amatakala. Est-ce que Emata pour le tourner le note pour l'aimer faut d'avaler au Dafan Bekon. Et bien, nous sommes à Sraï Konana. I am been on this Saba Massa in Kotokodi. Sava won't land to Korola Bemunke. Na, Alibile Eco Autara Kalanka, Porozeruma, Ayira Aula Como Opposite Locaseli. Kakelma Focasero Qualuma. Ukote. No Porozer Kote. Aye. Porozer the Ganga Coronel Yiranga, Alimo Yira, Aqua. Akafa ke kamuna fiana ka yairi yaira ajati an be korona kolera ko sabe sabe usama whatsapp subhanahu wa ta'ala sana ba Allah ta'ala ya she kodara amma yaquluna mago be mi fo ulwan kabiran kodara min ka bo tusabbihu lahu samawati sabu akosan fara wolongula wolu be kelma foti ala ye wala ardo duguma koro wolongula bebe kam fara nyogona la ilaha illallah 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 ko aw moye magay kulu moye abaja ile biso ngani fo ati sofio abaja ile mo de biso ngani fo ata fo dala fi minu be kira kere la tara o dew ne sura yo mo dew o kere korole bi arabu nu dara now ilma me ko al arab wa shadu kufran wa nifaka e mo me ya kira ko ya dabla le o ma dabla ko yi ngotumbe ala kira gerefe ala ko kira matodi na wa mimman hawlahum min al arab wal munafiqin min ahli madina madina huwa
maradu ala nifaq nahnu na'lamu wa la ta'lamun ako munafiqu be halim madina kan cera kuma aya foti ne ala le bu odon e Muhammadu yere tu lo mfew sigin be kra grefe njati munafiqi ya bonya adugo ko jugu fe ala kra mo lo foka ta sa ma ka munafiqu lo la olu bina hadisa fo ne be so ora to o te son fiew mo chew ala kra jugu ya o bu ka de wala ni nyima ya yewa o de o be son kada ni fo o ta fo la nga o te be kra yere grefe jati ni limogo be na krakan nu mo limogo sur ka kamati ka tluci ti segi bodu fe la nga kra du komandu amanda e fiew kan lo chuduma o kagbele hal ni sani kise be ne ka be bi sota ka jo ibi ka munafu ya lo chuduma la wa ala ko dumen baka o dumen be koy note masai na akusa wara wolon ndu kor wolon wala bebe kelma fo wa man fihinna ani minu ba konna na ko ba fo na nele min ta fo ete man nin kono ata kono la Allah ni jatira man vi mi bi sor man kono ne te kelma fo ba e jati man do ye la man te ko ba de jani me den eta man ya ubana what mana no kerado hatane wa in min shay'in aku foi fanate illa yusabbihu bihamdihi la yubi ala talaka ta bangola forke walakin ngasa la tafqahuna tasbihahum kono bu ka kelma fo ele ta famu ya ka kono kanna be bu ka kono kelma fo eta famu ya ka bagan kanna sabu ite bagaye no te pa bebe kelma fo tiga alai no te be kono ndo soro asigile be yere ba fileti iba e kwa be sigan ba chor chai ko sewe chai e ba filefu ko ne be munira te nyati sorara ala le ka to abale le forada ibe fendo ya bina lo ikoro ka daka yefe abe ala uta ka kelma abale le forada no ta bina lo ka nyawu sira muniya ni ya ka mo ka nyawu sira te e ba file ala bu le foranya na ko be nu ba fo ko awtalo nam ote odo donc fembe la jenbe ala otra ka to ko sebe innahu kana haliman gafuran ala do kolomba e jurumoto ba ala lo donc ala le be kolon ka teme ele tise ka wulu ka kelma kan ni la to to fon ba fon ko la ilaha illallah me ele ya fle etu fam la ni samnya sira mo ko kumbe to ko ne sai mana kwata fo samnya sanyi mara be nema wura toru fe bala tando uboke ko ke ku uboke ko do be ka ko ciao o fona ta fo ulu fona ka guru ka fo tuko le ni akoni me antu famu ya ba mana ba fe sana ka kana ko to ko nanta eta jore bi na ifata ko ba cho ulu bo ange ko de ba ko nanta ni ba wona be ta jore bi ni ifaka o ta ko ba cho we bo yer ne ka lo nyoga me alako ko kelma ulu ko me anu talo okon donc o bebe ka kelma fo nam na utina kelma fo ayato ka fo parti fo sella la ilaha illa qur'an tawa kornalo ama fo ni lo razere ka qur'an de kala wa ama qur'an tawa odo ay qur'an ka ayan kelembo ala ko ka ben ka ka de to bangula fo lo aku ko alu moye uta karane ni ma foi fam ya akoni katate kanate ka photo ta karango bi yatima faranyo ka ko photo ta ko bla ka ta magan obu warchi kano du mo boto ko du so so boro malubo ambe ni be kala madde jati anga sigi yerre okoni les 7 cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve célèbre ses louanges. Il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leurs louanges. Dieu est plein de mansuétude et il pardonne. Sourate le voyage nocturne, verset 44. Merci. Wotmana safara la lan be nyonka safara la lan be nyonka ka tutu nyonko ambina freso sura ko nana ahayan nan safara la lan be munibi wa wotmana meleko be akono be safara be songo meleko be songo be ala mankutu no ko ala le safara wurun ladan nam
tili woro konnana ani dukoro ye o melko binu fo u b'a fɔ ala mankutu a b'a ka kwanwara sanfɛ ala ko a tɛna mankutu jotigi yɛrɛ bɛ taa ka jo mankutu le fɔlɔ a b'o kɛ mɔgɔninfin mun ba awra a ko ni n'i ye jo sɔnbaga bɛ courage sɔrɔ a joli mankutu ka mankutu jo se fɛn min na ko a bɛ se o la kɔmɔtigi bɛ sɔgɔ Jate ko karamɔgɔ ka siribulu ta ka taa siri ko ale b'a ka wurukun ta ka taa yara ko dutigiya ni karamɔgɔya ko ala le y'o bɛɛ ko ala le y'o da n'u fɔra sisan an bɛɛ bɛ biri ka yɛrɛ kɛ dɔn fɛ Jate olu fana ta y'o ye o ta y'o ye aya naani kɔnɔna suratu sura takadu samawatu a ko balimaw a ko n'u bɛ kɛ tuma min ni mɛlɛkɛw b'o kɛ kelima fɔ tuma min sanfara min bɛ min sanfɛ yatafatarna sanfara bɛ ɲini ka pɛrɛ kojugu min fawqihinna minnu bɛ yan olu bɛ sanfara dɔw n'u mankan mɛn fo b'a jateminɛ heyi kaba gosi ni sen lamaga fɛ esigi sanfara tɛna kari ka bɛn anw kan yan min fana bɛ wolo sanfɛ dɔw n'u bɛ siran esigi n'u tɛna fɛn kari ka bɛn anw kan yan dɔw n'u bɛ siran esigi n'u tɛna fɛn kari ka bɛn anw kan yan n gbasi ni kama gosi ani kɛlima gbankojugu fɛ taa n'a ye والملائكة يسبحون بحمد ربهم ko n'u mɛnna tɔ min n'i y'a ye ko sanfara bɛ fɛ ka ci ko y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ kɛlima fɔri la mɔgɔ ye ka hadisa rɛ jo b'a rɛ ka hadisa tɛ ala kuma ye o a kuma tɛ fiyewu i tɛna a ye o la ala kuma na i b'o sɔrɔ o kɔni ويستغفرون لمن في الأرض n'u tilara bɛ sigi fari kɛ mɔgɔ minnu bɛ dugumakolo b'a fɔ an tigɛ ale yafa dugumakolo mɔgɔw ma dɛ Jati Allah a ko tiɲɛ inna Allah Allahu Taala huwa al-ghafurur rahim ale de bɛ mɔgɔ jurumu yafa ale de bɛ mɔgɔ saniya mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ ka jurumu yafa an bɛna kari ko k'a bɛɛ aw tɛ se aw yɛrɛ gbɛlen tɛ o fiyewu yɛrɛ gbɛlen tɛ koyi an bɛna kari ko k'a gbɛ ko dinga yɛrɛ gbɛlen tɛ la e n'i ko i bɛ mɔgɔ ko k'a gbɛ k'a sɔrɔ kɔrɔna ma se k'a tigi ko k'a gbɛ e bɛ yɛrɛ sɛgɛn a b'a yɛrɛ sɛgɛn ele y'o tigi ye sa a bɛ kɛ komi bo bɛ e yɛrɛ bo dara i mɔgɔ wɛrɛ ka bo ta k'o mɔ e bo dara Jati a bɛ fɔ o ma ko nɔgɔtɔya o kosɛbɛ n'o tɛ i yɛrɛ ka bo bɛɛ b'o la bɛɛ i ta bo bɛɛ i ta bo ye mɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bo ta k'o mɔ e bo dingɛ na tugun min wo i mun nɔgɔtɔya fɔlɔ jumɛn tugun o kɔni o juguyara e tugun yɛrɛ tɛna a kasa cogo la ayi ka bɔ a Pésampo que les cieux ne se fendent depuis leur fête lorsque les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur et qu'ils implorent son pardon pour ceux qui se trouvent sur la terre. Dieu n'est-il pas celui qui pardonne les miséricordieux? Sourate la délibération 42e chapitre verset 5. balimaw fanga kalima in ɲɛfɔ aw ye dɔɔni parce que anw fɛ mɔgɔ min nana yan k'olu nana fara an kan an b'a ɲɛfɔ a ye kalima fɔ kun ye o de u kana taa fɔ a ye ko kalima fɔ de ko haramu don munafigiw de b'o fɔ u b'a fɔ ye sabu n'an b'u fɔ a b'olu fari fagalen an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka kɔrɔna kɔnɔ surtout bakaratu kɔnɔ haya 25 ka taa 27 an b'a filɛ masa ye mun fɔ ala ye livre min ji ka d'a ma o de ye kuranɛ ye Jati ko an ka taa ni o de ye a ye o de d'an ma Inna Allah ala la yasa'i mais sa ni anw nana ka na kɔrɔna fɔ mɔgɔw ye munafigiw b'a fɔ an ma nin y'a kɔnɔna na a b'a walawala ka ɲa o b'o fɔ a b'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa ko munafigi ka kuma cogo ye o ye ala don ko yawo ko ale ti maliya o maliya ti ale ra an yadriba masalan ko ka misaliya di aw ma ko maliya ti ale ra ma ba'udatan ka misaliya fɔ ye fitini kɛ komi sosomuso ɲɔgɔn fiyara fama fawqaha walima ka bon ka tɛmɛ ko ko maliya ti aw ra mais alu b'a jɛ misaliya in dɔgɔyara kojugu tɛ ala ko a b'ale fɛ cogo min hali n'a ka dɔgɔ ale b'a fɔ ten o tɛ wa o don o kosɔn soso ko i ma hali n'ale ka fɔlɔ ka dɔgɔ ko a b'a yira a muso la a b'a yira ale la koyi ni ne bɛ n fɛ yan kɛ nin kan kan Jati
alba yira wolera ala dane fa amal ladina amanu ala ko nga ko mu'minu liman yasa fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim balu ala ka misaliya fitinini ko bora ala yoro naam ala ka misaliya chamani ko bora ala yoro not ala yesriji fodo ayafo ako فإذا كنت إلى فاغسلوا وجوهكم كي نياكو ayofo wa aydiyakum ki tekekku ila almarafiq kasi ino kurma naam warujulukum la ka'bayn comme ça ka kunguru fana masa ala fo ka tutu nyo ayofo akwa alaka serji ba serji loray munafiqu ala dafade sunatara sunna ba bien sunna le serfo am yewa ama fo fiu ala ya tafa mabawa abana e ko sunatara ko sunali ya wala ay mun wala kira ko fa fore ba bien wala to mi adisa bina fa be korna wala atese ati kwara ya ay karbo nu nyin ngaw ba se serdi fa da yoro mana banga baw ni nyina na suna ko kata seru e ka seri nyana wa chena bina fa ko nyana abofo ko me kana no ka shenwre mbake ambe farda kullat kuraya abukere mbake de ambe farda suna kura imaya maseka nikiti nyana la bo umuna fiki baby jo na alaka kuma ama wala ya ha hadisali ya wala bukari boro jima ka wala abishemi ni yetu ko sedina bakal ya wala o yer ni kratu be ñoko fe ni to ko sedina umar ya wala o yer ni kratu be ñoko fe ene na yele metugo ko adisa tu na wala adisa tu minu ma alayo o makrayo o le fense be kan ngun la sahaba ko sahaba o le abo imalo abe filila o be filila de ngwai du korona ko akwa ma wala awde na ni jafar fa ya anin de ñogo ye kana yoro de nyinga na masaka wala yo o make otei amana kuma min fa ka contredit la akoni mesele ya fora munafiki ba fa ko aka doko abafo ni jago fora o ba ko ka doko ma wala ayu yoro dimana akon amma wala chogodi afora ko imin fo be ko ni yake ko barji tara lewa tana idoni wa amal ladina kafaru ngaminu kafirina sa fayakuluna ulul bafo madha arada Allah bi hadha masalan ko ni mesela fitini ko ala ren la ni be munira ni mesela fitini de fitini te yudillu bihi kaseeran be ma chama fitini de wa yadi bihi kaseeran ko chama fana be kanana na wa ma yudillu bihi ala tiga daga ko mo sima frina le kam mesela yayi illa al fasiqina fo fasiku ka fasiku lo ni joni fasiku joni ye fasiku ye kana taga sugura ka fasigi nyine kana taga kongora ka fasigi nyine kana taga dorobona ka fasigi nyine do misiri konana ala ko wa man lam yahkum bima anzalna fa ulaikum al-fasiqun ni karamo min tara wuli ko aka heketo amba karija koto amba aisha do kota kuma ni qur'ana ko le fasigi ni fasigi bi misiri kono wa ala ko kuma le fote odo ila wa ma yudillu bihi comme c'était frini ala kam c'est la fitini ila al fasiqina ko tikitini ala tay ila fili no tay amba ya amma fili do bete nanga korona ke na tarase nanga se lahara ala ko pourquoi ni ngana ko anya e korona le kono kone ati fen fo rable ko yi ngana lo tarase anya e hadisa le kono jonga fay aya numra kata o gadi yordon nakna kando be batra de ba bien no da ta ko ya fe mbino jeni sisa jati o be jeri ko ne ko fay jata mo wora ka bani mina ko fa ne ta ka kanai Dieu ne répond pas à proposer en parabole un moucheron ou quelque chose de plus relevé. Les croyants savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Les incrédules disent: qu'est-ce que Dieu a voulu signifier par cette parabole? Il en égare ainsi un grand nombre et il en dirige un grand nombre, mais il n'égare que les pervers. Sourate Lavat, 2e chapitre, verset 26. Merci. Etalo alay korona di krama. Alay Muhammadu Shere korona. O bete. Alay korona di Muhammadu ma. Ala bi Shere wolira. Ibn Adu surat Nisa korona hayanke menebi woronduru. Ambo fle ay mu ne fo yorola. Na.
foyte Muhammadu fe ni Qur'ana te lakin Allah ngai kalo ala yashhadu bima unzila ilayka Muhammadu ala kuma na Muhammadu ko nga e katiga ala abishira ni fenye ay minji kana dima ni bu barani kera fembe Qur'ana kon ne bu kera akom melekaw be jigi ala yere lolembe ibake ala yere nyaani huwa al malaikatu yashhadu bishiriya o bishiriya koy ibi da ko nyana nga ni sira sunna yoro melekaw be taka o bita anzalahu bi ilmihi ala minji na kallomi ya ko ala bo shire le de wal malaikatu yashhaduna ko bela jire bita shiriya ni bi barakara na be Qur'ana kon ko melekaw be jojo wa kafa billahi shahidan amadi wasara ni ti ala ya ka shire naga mo ko nunu toy ni e bi ke Qur'ana ko ka ba abana pew guru ka mo ko abe kan dal lufri to ko juma atise ay barake nu ye ay du kono mo no toyi pew ima yere to la kuru ka mo lu yere no ta ale to ko la yere ay donc antun la ala wona halu le korta le jati ay adiga kono mo no toyi ay mi ye kuru ka ya korna kono na korna le kuru ye ay barake na ko sebe nabu kera melekaw be kay o be kay nabu kera alabe abey ambe wajulum na alabe ya melekaw be abeya nga aishatu ka kuma mafoya sidno umar ka kuma mafoya Oteya. nantu yufu bi kuma melekaw takaw ya tura ngma zalsi akoni anti min be nyon korsa ko na tara mbina bugole abi forata abisike ala ta achema atey wallahi foyte min ba ju susuma la tanay Dieu témoigne qu'il a révélé avec sa science tout ce qu'il t'a révélé. Les anges en témoignent. Dieu suffit comme témoin. Sourate les femmes, 4e chapitre, verset 166. merci ay to aga korna konna na de ay to suratu ala imran fa ayam bi seg ani saba katalo ayam bi seg ani nani ayuta na korna le kise o ba negra ni kid hadisa mi abengalo abekalo ima yo wera utibe otibe hadisa tigu tibendo la hadisa ti chokoro ba ko mandi hadisa ti kamele ay wo yewo be chokoro ba no critique Na. non ama sunam na kanya obo fo sunam mina chokole be sunara to wa bo rawa ko manogo ye kwa woto be mi Ah. manogo kunguru ta woto ye wa akoni manogo kunguru ya woto ye Odo. be woto wara nyindara la ina saye tina woto ye na atina woto were tane Kola. imaye korna dira alakrama Muhammadu akara korna alakara shere korna konnana alaka tlaka Muhammadu chi ko afo Amana billah. afo ikamogo yo ko o ka fo ko on limana ni ala kilinyi wa Wama unzila alaina. afo ikamogo yo ko ka fo ko ani femi jigira kana amma o te qur'ana e odo Wama unzila ala Ibrahima. afo ikamogo yo ka fo ko sonna nabi ibrahim ka kitabu la Wa Ismaila. ko sonna sumaila ka kitabu la Wa Ishaka. afo ko ka so ishaka kitabu la Wa Yakuba. ani yakuba ni jacob ye Wal asbati. imande fe nulu temna ni fen jigira sanfe ka du makaba son wolera naam Wama utiya Musa. mindira nabi musa ma kwa son ara Wa Isa. mindira jésus krima o tokole kabbo ye jésus yere ale do koy na bi min ka bo ke Wan nabiyuna min man rabbihim. fe nu na ni ale jigira ke ka dama kwa son na La nufarriqu bayna ahadin minhum. mamadu kan arle ka mo ye kidu munu nyu to faita na an kana fo ko nin tantai an kana fo nin tantai a fo ka mo ye o kana do faranga bodora de o be aw tawle jati na me kuma metu ha nu tanga chide nu tanga chide obo fo ele ba bien ni fa foro kalti kele no ngodo na nyogon na ki wo ko sebe kelen konte do ka ala ko ma ko chide nu bien kele kelen tere do pempere edina ka bien don to e forta ati sega do la tan ko loy kelen tere Wa nahnu lahu muslimuna. afo ko anu anyire titigi alama anyire di alama chide nu atu fara La. jiji yanka chide ye nabi musa yanka chide Ko sebe. nabi brahma yanka chide jati bon mina on nyinga kuma min fora taw aka hadisa tigi do kuma meya oteya ala ma fo ko anga no kitabu le mina wa naam mais jole be kuma aw fe o kam misru la farda misri shamanna na mami misru la ani suna misru la jole be kuma fe nunu ka kitabu do ye ayi few o te kuma utafe ala nunu le fo ko ko lu ka kitabu mina na
a taara fɔ ko ma dafa ala ko a y'a minɛ ko a ma dafa ala ala ko ayi limana an tɛ limaniya ma a ma dafa i ka nin filɛ a bɛ juma nin nɔfɛ qu'est-ce que vous voulez maintenant en tout cas n ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ a ye ni ala ka mɔgɔ kira mɔgɔ don nabi ɲumanw na a y'u ka kitabu minɛ a ye baara kɛ n'a ye a ko o banna a ko ayi nabi burama ta mɔgɔ ma n ko wo ala an tɛ an n'u yɛrɛ de tɛ o ma ci anw ma a kɔni ala ko a kana dɔ bɔ dɔrɔn isa t'an dɔ ye o y'o fɔ ko isa t'an dɔ mais n'u kuma o b'o yɛrɛ concentré ko o ni Jafar le baara o k'a sɔrɔ o ni Jafar o n'a yɛrɛ le baara o n'ala lo dɛ o la o fari bɛ fori sa Jafar sɔn gosi le k'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ le sɔn gosi a kɔni an ka taa n'a ye. Dis, nous croyons à Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Sourate la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 85. Merci. Ko korona dira kirama ko alu be korona mogole na korona tara yoro do fo ibanawra abanawra ala ko munafiqun ko yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakfuruna bi ba'd huwa wo kitabu tigulo ko belli mana kitabu do baka ban kitabu do e ko fle mi jigira ko atu fe mi yere to ma fo atara o tarota ene ni ba wala ko atat ala boy o tikaya am benata hadita ko no akori ka ala gbente ko ka se ka ko nyima ke ni kanka o ayi a se ka ko nyima ke ni kanka la bebe ke chene ngalaw ye bebe adi sagulera ni fe ka ko min ka ba to ko hadisa nyini ko bo ka bara ke nu ye ni ko be ko kalma fo o ba fotende ka temena abu da che juguni ye tanay solla na mi konna na hayata ani segi kata lo ta ani kono don o ta ngafle mi fe aw ka to qur'an le konna ay mo toy ni mi nyangamna ma ay na ba fo nyoy o kon abina laba korna tigu talera abilla ba wala wal agibatu lil muttaqin ala ko korna korna ko antun la allahuna awle ko tabawi aka kanga ko do jatma ni sungal seraw mako be sun cogo de am be sun cogo de koni kelente koy wal agibatu lil muttaqin kalbu ta set tige mat mami aw talib ke ci abura sanjoli tacha awalla rabitini jati amburati lahar fana bitene awne ta korna tigu talib ta ke ci ne ska wora fiyo la mo se ka kuma ni contre du jawara mi fo korna ko we ngalo iyere ngalo tigi ala bolu shu ira obi bugo konde obi bugo ma fa nyana ti bugo kunlon abete nanyi fe ko ala kota aketa ni ko biba ala te kuma fe de ala bita ko wora bo min ka boni doni aboke ibi datu ki bo datu jati kachi jaga fara ko le ka boye dro antiso itu bitami fa ena ta da bona ko ne mi fa ina so wole da ni ma so e bi malo itache kan le bulla kere ka ki halaki na tanay kolla mama na fo mawye ayu shayin ako mama da fa ka mo ko fenjuma ne be nu ka bomba o nyinge akbaru shahadatan shere nyongo ya na fenju ka fo shira de alama fenjuma ne be o ka bon o yite kol afoye Allahu shahidun baini wa bainakum ne Muhammadu ala le shere ne che ne auche nga ne olubi kuma ko bakar sirgi no tibe ala ka shere o bole fo o teya foi o teya Bubakar shirki Bubakar shirki Umaru Ali amba Khadija to amba yorjuma o teya o tibe kra shere yorjuma ala ko ya ala kilini ka shere na mo foi ti shere la ni mo do ti ba shere nyoto ma kitabu do ko fana korona o tiboke wa huwa ilayya hadha alquran Muhammad ko ale ne Muhammad shere me wayi korona le waya ka dinema esi ayi hadisa kuma foya ayi o teya ko korona waya ra ka di alema na le onzirakum bihi
pour que ne ka se ka aw bagabaga ni kuranna ye donc kuranna dira kira ma ko ka woli fo mɔgɔw ye hadisa ma diama la te karmo hadisa ma diama amadi koy sa dira ma ko ka mun kɛ hadisa foyi mɔgɔw aw sɛgɛnnen bɛ dɛ kojugu aw ka kan ka hakili sɔrɔ an mɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ yan dɛ kɔni o kɛlen bɛ kabini dɔw ma na yan Jafaribugu ko kuma bɛ fɔ a ye ju ka kan ka ci sini o ju kan ka ci jɔn ju ci nin bɛ ayi o mɔgɔ o tɛ yan ko faamaw ko bɛna minɛ ka ne minɛ n'olu yɛrɛ minɛ n'o kɔni dɛ jɔn bɛ yen n'o ma minɛ o tigi tɛ yen ko a ka kuma min a bɛ kuma min fɔ ko bɛ enquête a nɔfɛ ne bɛ siran enquête ɲɛ wa ayi ne bɛ siran ne le ka na nkalon tigɛ min ma sɛbɛn kɔni n'o tɛ enquête ne kasara bɛ enquête la ko commissaire ko a bɛna minɛ n ko commissaire yɛrɛ bɛna nin a yɛrɛ minɛ nin kɔni a bɛna minɛ cogo di a ka faamacɛ yɛrɛ nin t'a faamacɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ min fɔra a ma ni tiɲɛ tɛ ni ka nkalon de fɔ e ma laada kɔrɔ ne bɛ siran de a kana jɔrɔ ko e min fɔ ko nkalon non o kɔni man di ayi nka an ka min fɔ tiɲɛ don k'o bɛna nin minɛ jɔn minɛ nin tɛ kɔni ka to bolo lɔra k'a bila jɔn kama kɔni ko jamanadenw t'a dɔn o t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn wa ele ka to ten e ma dɔn ka sɔrɔ e ma dɔn e pɛrɛda e kɛ bolo e ma sigi ka ye ayi i bɛ taa sigi ka ye le a bɛ tan e ma don ka sɔrɔ ka ye u bɛ se ka ye o tɛ se ka ye donna a bɛ ten a yɛrɛ ka di hali ni dun mɔgɔ fɔsɔn biɛ ye a fɔra ten grand famille tɛ wa terminal lo luba o de y'an ka luba ye wa man balaga ani kuranɛ sera mɔgɔ ma أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى mun de bɛ aw ra aw bɛ seereya k'a fɔ ala ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ ala fɛ wa قل mamadu a fɔ ye لا أشهد ne mahamadu tɛ seereya fewu قل a ɲɛfɔ ye إنما هو إله واحد ne bɛ ala min kɔ o ye ala kelen peli ye وإنني بريء مما تشركون o tuma ne bannen bɛ ka bɔ fɛn na awa aw bɛ misirikuya fɛn min na n t'a fɛ kɔrɔ n tɛ foyi fari ala ka kumakan kan fewu parce que mɔgɔw bɛ misirikuya kɛ joko de ye joko dɔrɔn tɛ dɛ joko dɔrɔn tɛ dɛ misirikuya o ka fɛn dɔ fari ala ka kumakan na i bɛ misiriku de kosɛbɛ mahamadu ye kɔrɔna yɛrɛ journaliste kɔnɔna na a ka mɔgɔw ra a ko hazihi sabili adu ila Allah ala basiratin anna wa man tabani subhanallahi wa ma anna minal mushrikin wa ako aka sabo ma ni ne Muhammadu ka tabule ne be ma wele ni ninne ye pour que o ka dun ninni kono ala basiratin ni haya min fo aye a sebelen filani aye nde Muhammadu le betti mo tukura ni Muhammadu ko abne qur'an lim na ka baraka na subhanallah sere ba ala ide wa ma'ana min shirkina ne ti foi far ala ka kuma kankan ayi ala ti kuma fla fo kuma kele fo ti foi far akan bisirku ya te do wore ye bisirku ya cejugu bale ni a cejugu lo koy ka kuma ka banga tro ka ko mo be ko bina wala wala ko jama ka heketo jama foi ti heketo amuna fiki damalo ate heketo nyoy fi la wala mba fo anyana na ma do korna ko na ati dia soro koy ka to dinana te dina ka ta ke ko dama le ni bo wole da wole dina ni a yoro juman na ko ni gurfu kele mbara karamasuna awa asarat le binana saraga wole ni ulu ta dina ulu tayo karamasuna ka de soro bina nyogo ye ka ta to ko nyuma lara to ko te ju ko yemi ni tara seri ko to ko be ko kereti ko ni mi to ko chande ko amani ni to ko ka jugu ne rete be do sulamana ka to nawa konde ni ya yo to ko jugu ne benna be bere do na sulamana ko gi ikalo to ko ti mo ko do ara juju ko ni be bara ko jati hal ni den to ko la fata kuna mbeke foy ni mo ko mo itlu nga na ya fata kuna c'est son problème olo jati l'essentiel ambe ala ko le fait ote den do to ko la be ko Mohammed nga ni yu ye donna ni dlo mina pati Muhammad do nga baka den do to ko Fatimatu Zahra ra ka demoso ni wulu ye le so ko nyimina pati ka fo bi miri wallahi to ko tayi foi tane dit quelle preuve plus certaine pourrait-on apporter comme témoignage dit
Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, vous et ceux auxquels il est parvenu. Est-ce que vraiment vous témoignerez qu'il existe une autre divinité avec Dieu? Dis, je ne témoignerai pas. Dis, il est en vérité un Dieu unique et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Sourate les troupeaux, 5e chapitre. Merci. 4e chapitre. Ni masay kumana. Ka ala no wore kuma fo. Na. Aw ba mi di cogodi. Mogo be hadisa bo. Ka hadisa do so kitabu do sebe. Ko bi nya forke ka bi medina qur'ana na. E ki yere bila ala place lera. Konde. Ala ko mogo fana wole ko lu yere ke ala place ra. O ko ala ni rege an fa o qur'ana no. Afala yatadabbaruna al-qur'ana. Aw kana min inda ghayri la ilaha wajadu fi ikhtilafan. Huwa. Ko bi ni rege kra mogo ni rege kra sulame ni rege mutuma ni o mamiri qur'ana mawa so sor barawa. Atay. Ko ni ala nyugo wore tatu no bi so sor ya. Atun forati. So so se hadisa warawa. Abala ko ngo yu yere ka ala le ko so wulule bi ko yere ko mi ala nyugo wore. Ko no te ni te o nyugo yeti sika kuma wore foya. Wa tammat kalimat rabbika shirka wa adila. La mubadala li kalimati. Ni azati ko ni ngaw. Ma ba'da al-haq. Annen ka duwe ko ila dalal. Yere bo fo. Ba bien. Yere bo fo ka kalaw. Et pas est-ce ba korolo. Ni nga ko na ko muni be chie ko yere ko ni chie ko no faraga ba ni ko ila dalal ko firili be ta dube hadisa min fora wayulo wa korona tewa abe jongi chie ko hadisa foya konde ay sabari de tanay jasiya fleve haya duru ka ta haya tan ay wu fana sebe suratu jasiya kamambe ambe korona folera ni min bi kala kala de mo saw na makala mogo do be du ko no bo wala ko wa wo mogo akoni andi tara ya andi be sera yo tama bo andi tara daluti foy qur'ana ka abana e ke wo wa wo mogo ite sera nyega bakani kam mogo nguru cheya jama'u nate ay kala akoni kala kana tote to che ko mogo makum muton juru don be kana ka ke muton akoni nu yimna bunya ubi tiki kantige li balong ka tu mo ko tenite tu da ko mato ko ulo tu kanyi serna de ni lo tu nyima ne sere so su temni ba kan ulu ko ni lo da ni komando ko mako wow si fonyo ko fiu si fonyo ko par ko sa fo yele jigbiti lo tu nyima ba nay ubi so ra ko ju na ko ay munya baby munu ko mi jene kolo virre ta bi baw yalo lo ci mam bané de ko ju mais alawdo aya ndongo si nyoko na no te sitana na te man nyoti otma ele sem franjene sitan to ka te ka te mo betame ko ni ka sitana lo hal mbesel wu abido abido ida ata lo ko ni lo ka bu nyoko na bi sitana bari mamul lo be nyafe mo ko tale ko rode akele sitana ko ngatu ka lam le ko mi tale bara ko ni utaye la ayi qur'an nyanyi ne ka tuya nyalon tro utaye la akana to anga ba ako jafar bawu ne alu fante ko nyumanke tokor babu mo sin dam mo so ko bo mo setigi afla ka rajo ne tete jugo yesa akonde alu to ko nyumanke du fante moto ni manne di jo tete jugo akonde o te ko nyumanko ni ke ele tokor bay ma bo mo si bo mo so ko ban man bo ma ko fara ka bo mo si bo an ka rajo ne tete jugo tete jugo ko te so yanga kere la de atse ka fo tane tilka akuni mita ayatullah akuni ala qur'an min fo aw nyana ka ala yirawra ko li ala ka ayawoye natluha alayka bil haqqi muhammad ne be ala ka qur'an le kala eye ni chieye fa bi ayi hadisin be aw hadisa tigo nyiringa ka karamo ko baw nyiringa mom nyime karamo mo nyiringa now ka suna karamo ko nyiringa now ala ya aw nyiringa ya ko hadisa jumane be aw fe yu'minuna ba'da allahi wa ayatihi akere ko kalo ala keleye ala ka aya ojigi ko akal limani wole ma obe forawye asa wara jumane be na be limani ma ko e chien no be se ka ko jabe mi akonde sabare de
ni yo nyina ha e be mo ko mamba mu forate ya no o bina se kalo ranga kuma ila hara ko te atise o te se ni ko i mo ko mamba fa doner jina ko ndo kala ba aha jara gbele ko olu fa che mo ko nyima ye o yo fo anu fa che mo ko nyima nu de do be I flat nalu mamba ni mo ko nyima de ne ngwalu le fali de o ba bu so ba bia da walole e ti kolon ele fa ka o ti ka mo ko nyima ye hal ni fa ka tu sir na ye ko balo aka mo ko nyima ya kada ay mo nyima ya kada han ni mo ko nyima de di ma sura mo ko le ni ngwalu te nu fa do mo ko fera mo ko ye e signi na ma ya kan ye akoni ha ko mo ko nyima de ko ali sika to ka mo kra ko ali ma ka mo ko nyima ya lo ayi wa ma kuntu bidi amna rasul la adri ma yufal bi wala bik aya foti ne muhammadu te cidin folo e ciduna ne muhammadu tallo alabna min kenira abina min kawra ne re tulo aya foti kra ko ma ka mo ko nyima ya yere lo e be tallo ko nin ka fa kay mo ko nyima imanu nalma ya shena era sa akoni abe kumi forma do e ba fe ki woro ha abe mo bodi ci ba biera o ka ke ele jati anu te mo ko ke ketewa ifa ka ya ko mo ka bo ci ba biera ko soba do ne ba biera mur akun ko ba do akoni taworo abona ele kera o den foso ni no buke fa mana ke chugo manyi ki balo ki muna ki do kalana ele ko ni ta faale kanye ta fa manyi ata faale balo akoni ama balo ko akisira la ara yoro jwana fa ki yama jujuma make ban ayo mo man doye ko lu kisira akoni ukote ni ma wo famu ya fede no ka kalanga maga no e mo ko nyimo ni ka kalanga maga ngwa ba jael to bele atubeke joni ala kra gbenga bo maga maga arabule ala kra gbenga bo maga jati kra gbena afalo ni mo ko nyima ya kolo kra yere ya nyashimi arabu ya gben farbe ya gben kra ya nyashimi anyashi farje farfun makata karfo ma ichobi jati mon père le farfuntino atara karfa wulu ma be korona kono abey sara ko to be korona kulu yere le kono abey wulu shima ke fe mo nyima ko arbule mo ha jam ji ni ya ko duna kisira jam fa foroji ami bi kisingai ba jahili ami abina kitwa abula habin nu ako e kira ka moje o mami wa yami o kisira wa kira ka keleba o kisi ko di kana ke naluma nyiti naluma ko loko est ce que abalo fembe ka de kamana gba naluma yalla be ka de kamana gba birguna be o fede ka keti mutonte abula ta ka tugo jumala hara dunya da ma yare sura lara abta ka tugo o to yare sura ka ta bo jadu ko na jodo ko birguna ba yi be ka du jadu ko naluma wudu atane wailun li kulli afakin asimin bonebe farnya fo kelengele bela jene yuruma to kelengele bela jene we joni sisa yasma'u ayatillah korna hayam fore ko tutla alayhi obi korna be kare sulit le ko summa yusiru mustakbiran ibi yelme kiyar hanti sonna ha han tara kata kalanke libi han tara kuwaiti han tara maganti sonna ha korna kelen tsika foinya bonya fle yara bonya kan lam yasma'uha abeke kuma maka kuma kamme fabashirhu bi azabin alim anasiga afu hadza karmo ko wallahi an karmo bi janna janme kono masga da few hadza karmo be bi ta janme kono bebe jen nu be sega boyo ka bonga yeke korna foroye tawrata foroye denjulu foroye ko ayuta baraka na nabi brama ke taw for amota atra hadizata aw ko abi kisra bi tammi o tekisi o fone dunya wo mo doli o dolo ni mawludu sirat manamina o bita mawludu ke mais nalma hakra ko te mawludu le o fone be ke taw do kata nyon tro ko wajibe ka mawludu so gusi o be mawludu ke le do parce que ni mawludu ka kalu tumate o titake ni o duba kere mawludu ka bu mawludu le ra bo le kera mais alu bergo ko te mawludu ngo be mawludu pourquoi ma ka kalu to o bo alu le kera o be mawludu le ra ko ni o be mawludu ko be ko mo so be bo ko be jene ka mawludu ke ne jene ka te kele kelen tara jene ko kuma be danale ko mun kan be ka te da hatu be mawludu la mawludu be kera ba ma akoni wa idha alima min ayatina shay'an
akuna fendo ne alaka yauna ayana fendora itakaza hujwan abinne alaka ayamna ko shogbushi ulaika lahum azabun muhin aku be jangatal mi dogayle no de akoni min waraihim jahannam aku janu le be ko kofetu wala yuni anhum ma kasabu shay'an way baraminke fo te ko o kisi janu ma wala ma itakazu min dunillahi awliya wotmana ani we femi mina ko ke o kabisigi bawo sise ka kisi janu ma be ta janu wala hum azabun azim jangata boye min ka bo an ko yike an ga sigi sisa kata an yere do sonju man ko nana suratu hakatu ko nana aya bisa bani kono no jati. Voici les versets de Dieu que nous te communiquons en toute vérité. Après les versets de Dieu, en quel discours et en quel signe croiront-ils donc? Malheur à tout pécheur calomniateur. Il écoute la lecture des versets de Dieu, puis il s'obstine dans son orgueil, comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Quand il prend connaissance de nos signes, il les tourne en dérision. Tels sont ceux qui subiront un châtiment ignominieux. La géhenne sera derrière eux. Les biens qu'ils ont acquis ne leur serviront à rien, pas plus que les maîtres qu'ils se sont donnés. En dehors de Dieu, ils subiront un terrible châtiment. Sourate, celle qui est agenouée, versets 6 à 10. Merci. Balmon, comment tenir? Alors, on est dobe en Kataneke. Ko don be. Hein? Ko 10 minutes. Hein? Abina tege? Hakatu, hein? Hein? Kade to do bina to ide. Haya fo. Be don be. Angata. Katane. Yambi sabani kono do. Balmao. Aw ka muneni na. Ay muni alaka kuma kana ani mo da fun ka hakilla. Mo da fun ka hakilla ni alaka kuma kan. Ka kuma kan ne ka bonko. Alele ka bonko yi. Urande bi min fo awye demission tara mo koroba ya tara ay korona kala. Beta. Aya. Bina. Amba damna hayambi sabani kono do. Ay korona kala. Na. Innahu. Ako korona mi yete. La qawlu rasulin karimin. Ko cedem baka kuma kando Sayyidina Jibril na nayi ka Muhammadu. Naam. Mai ko cedem aya je tuna de. Sayyidina Jibril ma boyra de. Ko ya cina yele tafo Muhammadu ye. Wal malaikatu yashaduna. Hayan kele na tubi jigi Sayyidina Jibril boro. Tanazzalu malaika wa ruhu fiha. Abu Chema uba escorté. Naam. Merko be ka shere ajamam kabo. Wa kelma be tuwa ko kana hayande mamadu buke alza jonna na nay foi tane amma karbe wa ma huwa akumiye wa ma huwa bi qawli sha'irin akudongen la baga kuma tante qur'ana yede qalilan ma tu'minuna akali man yaka dogodo hakna ko dongen la baga kuma kando dongo ba biya ka dogo ma atise wala bi qawli kahini ane ka lagban le ka korna soro ifa forti se ura fiye ka trobu tout long la ika fe tout long la qalilan ma tazakkaruna akata sika dogo kojugo ado korna ka da fami wutade la tanzilun min rabbil alamin ala ba fora ko korna jigira abu davon bela jere tigi ala le yoro aw kana jatimna ko mogol ya wala fi ta hadisa do tane wala utakawala alena ba'da la kawila ko me fo ani man dewe ya Sulaiman we ko ni Muhammadu tika kuma ken kelen fo ko ni ala kote ko boyera ka fo ko kala Rasulullah mo tibeke la akhazna minhu bil yamini ba purunga tanin ka kini bodo atinti diade atidia ko summa ni bete woni ko laqatana minhu alwatina afle akam pata jurni min be lut kere ka bo anama dena do to teki kisi mo tika pe ko boy fama minkum min hadin anhu hajijina mo tunte aw chama min be se ka Muhammad kisi de la wa innahu akoni mi la tazkiratun lil muttaqina korna hakri jigi fene ka ala tre ba hakri jigi no tisra ala nya wulu ko amatafa wa inna la na'lam ne ala on ba don
anna minkum mukazzibina Kanya fo ba o chema wulu kwa ma wala. Na. wa innahu Ka fa ni mi. la hasratun ala al-kafirina. Ako korona ka gbere kafiru ma de. Ba ya aw komandi mo ye. Pour ka mo no te ko da ka gbele. Mun te da fa na gbele. Na so chebe fa mun te da fa na. Akwende. Ko se mo ka kuma ma e fa to wulu ta ma wara wulu. Ayi. No ma so ye ta ma ni mo ka kuma ko e chen e fa to ta ma. Akanga so ta ma. Ita ise ya mfa ka fere. Wa innahu Ni mi la hakul yakini. dangane ya chen be korona fo eti ska ne bo fa ya. E be javor be korona ko kuma na fo binti ska mo ra. Siga tala. Hali ka diplôme ni awa boyini woro na chasse ton pro. Akoni, siga tala. Fasa be Mamadu tiga ala to gbawula. bismi rabbika al-azim. Gbawula fo ka ni tiga ala ka to ye ta kelma gusi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kana ko Mamadu ka fote. C'est là en vérité la parole d'un noble prophète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Votre foi est hésitante. Ce n'est pas la parole d'un divin. Comme vous réfléchissez peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes. S'il nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous l'aurions pris par la main droite, puis nous l'aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait été capable de s'y opposer. Voici un rappel pour ceux qui craignent Dieu, mais nous savons que certains d'entre vous crient au mensonge. Voici un sujet de lamentation pour les incrédules. Voici la vérité absolue. Glorifie le nom de ton Seigneur le très grand. Sourate celle qui doit venir. 69e chapitre. Verset 40 à la fin. Melka be kelma fo o be ala o tala mankutu ka yoro yira atmi yoro mena ay bara min ka atmi yoro na tanu kumai. Jati. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah. Fi sidati ayami suma isawa la arshi la ilaha illallah la ilaha illallah. Fi sidati ayami suma istawa العرش لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الذي خلق السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض لا إله إلا Auti alami alaye. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله وكان عرشه على الماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكان عرشه على الماء لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله Qur'ana لا إله إلا الله إلا الله تؤتي ملك من تشاء وتزوم ملك من تشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملك من تشاء وتنزل ملك ala ta من ta تشاء din te teme. لا إله إلا الله Katama fuka ta boche pale darama.
ba fɛ fɛn bɛɛ b'a fɛ nka an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. La ilaha illallah.